Good morning. Magandang hapon guys. Di pala, hapon na pala guys. Ayun guys, oh. Kasamahan ko yung aking pamangkin guys. Galing Isabela yan guys. Tingnan nyo guys, oh. Kadali. Guys, oh, napakalaki oh. Ang tangkad guys, oh. Napakatangkad. Ayan oh. Ayan guys, oh, napakatangkad oh. Parang, Diyos ko, ako lang ang maliit. Tingnan nyo ang katangkad niya guys, oh. Oh. Nasamahan ko guys. Pupunta ka daw kami palengke, maglakad. Anak ng aking ate, galing Isabela. Cagayan. Diba? Okay naman, no? Nagmana sa pamilya ng Marquez naka Dumalag guys, oh. Ayaw ipakita yung mukha. Baso talaga. Nagsasarado. Nainitan daw guys, oh. Yan, nagyaya maglakad eh. Oh. Grabe ang tangkad, oh. Ay, nako. Yan guys, hintayo. Tomorrow.